Amo ke pai to mani de. Mama. Bol. Amo ho corona ni bangun jam de. Kali ni bang kerang ke hagin nar kah. Classroom model nai. Classroom Saya bisa senang tak? Busian sa. Kita kita mana sekolah kita mau मैं आ सकते हैं सर 30 नंबर और अरे और 20 आएगा 45 बना तो 1 बेस में 50 तो और कितना सही है 20 हाँ ठीक है हम लोग यहाँ में हाँ यहाँ में अरे तुम्हारा लोग थोड़ा ट्रेनिंग तो वहाँ पे नहीं और तुम्हारे से ट्रेनिंग चले सर और बाहर यहाँ पे भी बैठ कर सकती है ट्रेनिंग का यहाँ इधर जो तरह का मस्त ट्रेनिंग तो फिर इमस रहता है ट्रेनिंग जा रहा है हाई क्वेश्चन सब है सब अवेलेबल हो जाएगा Bueno, tanto efecto bukan kanker, tolago sung protein extra magnet ya, semua sebenarnya ini semua tak sebenarnya apa processing na baik sebenarnya tidak experience, but experience public right now public lagi, di sana mana sino ramai ada proses orang kiri kiri proses apa, iya, dia public ramai na, ini sesuatu mana, right now ले लेने बंद कर ini sesuatu yes. वो इधर ही बैठेंगे ना उधर बैठेंगे सर क्लास तो वही रूम करेंगे क्लास में वही रूम है वो खाना ये रूम होगा खाना खाना तो ऐसे ही जो हाथ में लेकर क्या है फिर भी खा सकती है ऐसा करके रेडी है ना सबको ग्राउंड में खा सकती है यार रेडी है और लाइट यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं हाँ ये एक्चुअली तो यहाँ पे ये करते हैं को क्या लगे हाँ हाँ तो इसे जरूरत है ना वो मैडम गोबे का चलो फैन तो मुझे बार होना है फैन तो आसे ना नहीं है लगा तो बार आसे देना है क्लासरूम में क्लासरूम फैन तो मारा नहीं वो गुदाम तो मार दिया ये सुमन इस तरह के बस सुमन है और सुमन क्या बड़ा फादर से ये बड़ा सुमन फादर सुमन लोग सुमन बड़ा सुमन फादर सुनते से साथ में ले और सुमन और सुमन लोग सिंगल बाइक सुमन का हाँ अच्छा ना तो पहले वो सुमन या अच्छा समझ खैना दामा खता मंगना क्या कोई बात नहीं फादर सुमन ना पालसा सारे मिले और सुमन रान्ना बाइक करते पारी रान्ना बाइक हाँ बाइक रान्ना बाइक ठीक है घरे ना प्रकार दे घरे कितना ये सुतो होय तो इखने करते करा जाय हां दो तीन এখানে পেতে হয় কেন ম্যাডাম কয় দিন স্যার এখানে বড় সবজি কাটা দাদা সুবিধা হবে এখানে সবজি কাটা দাদা সুবিধা হবে এখানে করুন এখানে একটা बैठो सोला এখানে একটা বৃষ্টি এর সাবজেক্ট বৃষ্টি हां हां एकदम अवेलेबल अच्छा बढ़िया हां खाइता बना यहाँ में भी बैठा सकती है यहाँ भी पका सकती है जी को हमारा दो तीन तीन ऊपर दिए रन्ना करे जाएगा वो जो ये सोएंगे कहाँ वही क्लासरूम में हाँ क्लासरूम में रात में सुना है क्लासरूम खत्म होने के बाद इधर जेंट्स रहेगा सर और उधर लेडीज उधर भी लेट्रिन बाथरूम है मैम इधर अच्छा लेडीज कितना है बताओ तो अभी तक लेडीज कितना है अभी जो 60 इंक्लूड हुआ कितने टॉयलेट 60 में होता नहीं हाँ लेडीज नहीं है लेडीज इधर भी ये सर लेडीज के लिए टॉयलेट ठीक है ठीक है सर देखता हूँ पता है हाँ लेडीज को दे दिया ना हाँ ठीक है हां बाइडी आसे पानी अवेलेबल टैंक की आसे सिंटेक्स ठीक है अच्छा और ये लेडीज ये
रेस्टरूम भी है। रेस्टोरेंट है আর ওইদিকে ম্যাম ওইদিকে থাকতে পারবে লেডিস ওইদিকে আবার ল্যাট্রিন বাথরুম আছে আমাদের সিনকেস এক্সট্রা ম্যাম এটা জেন্টসের জন্য জেন্টস ও এখানে আছে জেন্টস ও বালুন শীট জেন্টসের জন্য হ্যাঁ ঠিক আছে আর তার ওদিকে আছে ওই রুমগুলোর মধ্যে ওদিকে ল্যাট্রিন বাথরুম আছে হ্যাঁ থাকে লাগবে এটাতে একটা দিয়ে হবে না দুই তিনটা লাগবে তারপর অফিস রুমেও আছে আমাদের রুমগুলোর মধ্যে আছে सप्लाई ओपन নাই ओपन सप्लाई নাই हां ओपन सप्लाई का जल আছে হ্যাঁ স্যার জল अवेलेबल জল আছে স্যার अवेलेबल জল আছে স্যার জল সমস্যা নেই ঠিক আর জল কি ভালো তো না হ্যাঁ জল স্যার ম্যাম খুব ভালো জল হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার এখানে একটা সিএনও স্যার 2-400 সুপার নেই ওকে একটা কথা ছেড়ে দিলে ভালো হবে হ্যাঁ স্যার ওসি হ্যাঁ হ্যাঁ লেডিসের জন্য একটা হ্যাঁ লেডিসের আমরা সব অ্যাডজাস্ট করে নিব আর কি এই কোয়ার্টারে থাকবো আমি হ্যাঁ কোয়ার্টার লেডিসগুলো আমরা কথা আমরা যদি ওই অপারেশনটা লেডিসের জন্য দিয়ে দিই হ্যাঁ এখানে ল্যাট্রিন বাথরুম আছে ঘুমানোর ব্যবস্থা আছে হ্যাঁ সব কিছু আছে আর আমাদের স্টাফ সবাই আছে আমরা কোয়ার্টার ম্যানেজ জলটা কি রকম পানি ব্যবস্থা তুই কাহানা আয়রন করে আয়রন ছিল এই তো একটা দুটো তিনটা রুম আছে তিনটা রুম বড় বড় একটু দললে বোঝা যায় হ্যাঁ হ্যাঁ আয়রন নাই তো না আয়রন থাকলে তো সব সব অন্তরে এটা দিয়ে দিই ক্লিন এবং এটা না শুধু গ্রামের মানুষের এই সময় গ্রামের মানুষ সবাই আসে ঠিক এখানে এসে এই গ্রামের আর কখনো কখনো আমরা এখানে ক্লাস করতে পারি আরাম ওইখানে তো নাম জায়গা আছে কোথায় ওইটা হ্যাঁ 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 5 বছর ট্রেনিং এর সময় একটা কথা ছেড়ে দেন চলো তো দেখি কতজন জেনে হবে কথাটা অফিসটা আপনারা থাকে হ্যাঁ না তো অফিসে ছেড়ে দিতে পারি অফিস থেকে কাম ফাম করেন তুই কথা ছিল কথা একটু করতে দেখি একটা কথাতে nâng khó 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 sống không nè nâng sao qua tất cả chưa anh có đâu khác cái nông cái sao cái tông không nè aku tak tu nâng cái sao đó ra đâu nè cái sao tông bên đâu আচ্ছা যদি বেশি সংখ্যা সঙ্গমনো অমুক খাইবে না তিনজন এখানে লেডিস অ্যাডজাস্ট করতে পারি আর যদি প্রয়োজন হয় তো আর করতে পারি এখানে আরামসে ঠিক আছে তিন দিন যদি প্রয়োজন এখানে আর দুইজন করতে পারি হ্যাঁ ঠিক আছে একটা কথা লেডিসদেরকে সিকিউরলি কমফোর্টেবলি এতটুকু আইতেই না 50 জনের মধ্যে ম্যাক্সিমাম যদি আয় তো 10 টাকা হবে তো এনাফ ঠিক আছে বাথরুম সব ঠিক আছে তো পানি ঠিক আছে তো তারা বিরতি হবে না তো না ঠিক আছে তো এইটাই একটা খালি করে দাও Ê, nhớ thay một con là খালি সবাই খালবাই হ্যাঁ কাঁঠাল করে কি বেচতেছে না খাইতেছে না পাকলে সবাই খায় ম্যাম এটা দেখে ওই দেখছি না তো না এখানে তো ছোট বড় হয়নি মাত্র শুরু হয়েছে শুরু হয়েছে ছাড়বে না বড় হতে দাও এটা তো কি বলে ম্যাম বড় হতে দাও গত বছরে তো একটা খাতা লিখতে তুমি দেখেছি না ম্যাম ওই সময় কাঁঠাল শেষ হয়ে গেছে শেষ হয়ে গেছিল এখানে একটা বড় দাও কমো washroom to wo kung to wo tôi rồi mà sao sa phải thế không ये सब हम लोग अगर रिपेयर कर सकते हैं बहुत भालो मेंटेनेंस करते हैं हम लोग थोड़ा सा ये सब हम लोग रिपेयरिंग करके ये थोड़ा सा और एक्सपेंडिचर थोड़ा होगा लेकिन अच्छा है हाँ बहुत अच्छा है सब ठीक ही है हाँ और थोड़ा सा हम इधर मैडम हमारा जो गोडाउन है हाँ यू कैन डू इट जो जगह है टंकी जो है इसको तोड़ के उधर ही सेंट्रल गोडाउन हाँ सेंट्रल गोडाउन खोलने से स्टाफ तो है सेफ्टी भी होगा
हाँ बाउंड्री मैंने कह दिया था। हाँ और सिस्टर आपको तो कहा था मैंने, तो गारंटी भी दिया था, टाइम बाउंड भी किया था। हाँ अभी तो बाउंड्री क्यों नहीं हुआ? जंग करो में बकला जामो से ना जंग करो कलाई थे अब को गया है न तो कटाल थे तो वैसे खाई नहीं जाओ 7 days ना बोले आं फै वारो बे खारो फै हाफाय बाय थां फै तो ना तो काले तुमखा वारो बे फाय थु खारो ला हाफाय थां फै फै न उकलंग पाइ सि जंग करन पाइ हा और काइसे रूम तो और काइसे न ताइ तो नक्सी मा सिं के वारो नक्सी नक्सी नंखे फ्राना नंखां खांखे किसा वो कोई ना पाइ बुइ रहो प्रो तो मा फ्रा हो गता तो ना ले apa le bising go saka saka na kanu pana jam lagi bising roza go hain to iya tahu acha orang parece solo ya tu solo ya dari pai dong Kisah nos tong ko kita zamba और कोई दिन एकता था रुके तुम ले cuma garo उनके ta go horo kis kusang yang nahi ये दिए लेते चंगे हाँ यहाँ पे भी बहुत अच्छा से लाइट कर सकती है जेंट्स लोग एक साथ अच्छा है ये लेते हैं सर यहाँ पे प्लीज जो सीटे में कौन सिंटेक्स की एक्स्ट्रा नहीं ना ओके हमने तेरी करे तो आप इसमें हमने तो घोड़ा यूज खाते में तो वो तो सिंटेक्स ने करने से एक्चुअली ट्रेनिंग है है এমনি ট্যাঙ্কি মানে একটা টেপ টুপ কিছু না ট্যাঙ্কি আছে पाइप नहीं है পাইপ দিয়ে এখান থেকে আমরা পাইপ দিয়ে ঢুকাই ট্যাঙ্কি টা কত বড় বড় ট্যাঙ্কি বুঝছেন ট্যাঙ্কি যদি বড় থাকে তাহলে তার সিনটেক্স প্রয়োজন নেই सिंटेक्स ট্রেনিংয়ের সময় এটা পরিষ্কার আছে এখন তো এখন আবার পরিষ্কার করতে হবে দেখাও তো এখন পরিষ্কার ওকে ঠিকই তো আর সিনটেক্স লাগবে না তো এখানে বলে দিলে তো দিছে হ্যাঁ ঠিক আছে এটা ইউরিনের জন্য এটা নিয়ে ऊपर में पानी বাবা সেইটা ট্যাঙ্কি একটু পরিষ্কার করে আমি বলে দিলাম ওটাতে ল্যাট্রিনের জন্য লাইট নেই রে ওদিকে এটা ব্যবহার নাই না স্যার ব্যবহার এটা ল্যাট্রিনের জন্য হ্যাঁ ওটা ল্যাট্রিন আর কি ঠিক আছে হ্যাঁ লাগবে না আর সিনটেক্স আলাদা আর এই ট্যাঙ্কিটা একটু পরিষ্কার করে জল ভরিয়ে দিলে হইছে পাইপ দিয়ে নো নি ট্যাঙ্কি সিনটেক্স না নিয়ে ট্যাঙ্কি সাথে जरूरत नहीं है ये तो लोग अगर उधर ही रहेंगे रबर वाला रबर उधर ही रहे हाँ सब एक साथ हो जाएगा ना उधर भी हो जाएगा हाँ यदि एक खाली यहाँ पे अगर पॉसिबल है तो सब एक साथ रह सकती है अगर टाइट हुआ तो यहाँ पे भी और 10 बार में आ सकती है अवेलेबल है कोई प्रॉब्लम नहीं যাবে সর না তারও খালি দিতে যদি আপনারা চারটা সরে নেই না না আর রুম প্রয়োজন নেই এখানে তো দুইটা আছে না আমাদের একটা বেশি কত 45 ম্যাক্সিমাম 50 तो 50 কত হবে लेडीज যদি একটা রুমে আছে 10 5 জন तो यहाँ पे कितना होगा 20 40 दुईटा रूम है ना तो 40 तो हो गया अगर वहाँ पे और 10 और 15 आ सकते हैं आराम है ये 3 रूम से 50 बहुत अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं ठीक है तो एंड सर और एक बार देख लो सर সরে দিলে কি না কিছু না যারা তো কিছু সরাই দেখেন সরাই দিয়ে এটা বাংলা টাঙ্গা নিয়ে দিও সরলে একদম কষ্টের আমাদের একটু তো সরে দিলে না যারা রাখুন যারা না আমরা এটা তো এখন টেন্ডার ইয়ে করতেছে দেখুন এটা থাক দরকার নাই এটা এখানে সেখানে গেলে আবার বাংলা টাঙ্গা অবনো লক্ষ্য খালবে কে बस 700 টাকা ডক্টর কাছে টাকা মাংসে জমা ये रूम चालू करो हम लोग के बाद पूरा सफाई करके क्लीन करके आप लोग इधर ये क्यों नहीं करते हैं रबर जो सिबलिंग हाँ ये सब क्यों नहीं किया सर तो हेड करते हैं तो सेंट्रल ना दिले साल करते हैं बड़ा तो
আমরা হেড অফিস থেকে সেনশনাইজেশন আমরা অর্ডার দিলে আমরা হাসপাতাল করি না এখান থেকে নিতে বেশি আসলে তো স্যার গত বছর শেষ হয়ে আছে না এটা তো আপনারাই তো প্রপোজাল দেওয়া উচিত ছিল আমরা এই বছর করছি এই বছর করবেন তোমাদের দায়িত্ব না শুধু হেড অফিসকে অপেক্ষা করবে এখানে কতটা করতে পারে এখানে তো মিনিমাম 60,000 করতে হবে 60,000 60,000 সিলিংটা বাইরে করে সিলিং করে এখানে উঠাইতে পারবো ওই যে লুঙ্গাটা আছে ওটা পাবলিক এর নতুন এই বেড়া বেলা পর্যন্ত আছে না এই বেড়া না স্যার ওই যে বড় গাছটা তো না এই বছর করছে না নাকি জিজ্ঞেস তো করার উচিত ছিল মানে ওরা খালি আমি আনপারে সামান আমলে আনছিল শুনে না আমলে সামান আমলে খালি দেখাইয়ে দে খালি খালি মা আইমা কম খাই না সোনার অফিসার আছে দিয়ে খায় কথা দিয়েছ কেমন কথা দিয়ে বসে খায় পাতলে খাইলে ওই না ওরা হয়ে এখানে আমাদের বিশাল গ্রহা রাবণ ছিল 20,000 से लोगों और पता है क्या अगला देखो यहाँ पे हम लोग का मेन सेंटर है वहाँ पे हमने 20,000 दिया था और पता नहीं संतोष चौधरी का जगह में 1 लाख लेके गए देखा चलो तो एखाने कर सकते हैं यहाँ पे तो हम लोग का मेन सेंटर है बहुत जगह अवेलेबल है स्टडी वहाँ पे 4 दिन 24 घंटा रहती है तो यहाँ पे तो करना ये चाहिए सेंटर पे जितने चीज आप कर सकते हैं क्योंकि ये संतोष आपने क्यों कम्युनिकेशन किया हुआ हेड ऑफिस से तो उन लोग को क्यों नहीं बोला यार और सीजन सीट दिन से कमांगा कहना खाने तो मनी चाहिए